अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम मैरी और आप देख रहे हैं दी मैरी ऑफिशियल ब्लॉग। मेरी ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जो भी मेरी बस यही नीयत है कि जो झूठी बातें रहती हैं, जो गलत अफवाहें रहती हैं, उसी का पर्दाफाश करूं, उसी को सच्चाई सामने लाऊं। अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसको मेरी इस्लाह करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, हाँ बहन तुमने ये गलत किया, ये गलत बोला, तो मैं उसकी इस्लाह करूँगी इंशाअल्लाह। मुझे बेहद खुशी होगी कि हाँ मेरी भी कोई गलती को बता रहा है। अगर कोई आपकी गलती को बता रहा है तो ये नहीं कि आपका वो बुरा चाहता है, बल्कि भला ही सोचता है इंसान। हर मुसलमान का भाई होता है। तो क्या मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया गया है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ लोगों की वीडियो जो यूट्यूब पर सामने आ रही है कि मस्जिद अक्सा शहीद हो गई, मस्जिद अक्सा शहीद हो गई, मस्जिद अक्सा पर आग पहुंच गई है, आग वहां तक लग गई है। तो ये सारी वीडियो हमारे सामने नज़र आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि इसी पर खुलासा कर देती हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, गाज़ा वाले बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही मुसीबत में हैं। और बच्चे जो है भूख से इतना तड़प रहे हैं कि वो कछुआ जो रहता है, जो पानी में रहता है कछुआ, उसको पकड़ कर लेकर आए और उसी को खाना बना के खा रहे हैं। सोचो कि ये इज़राइल जो है, इंसानियत नाम की पता नहीं कोई चीज़ है भी कि नहीं, कि एक मुसलमान जो है किसी दूसरे मुसलमान को तड़पता हुआ, भूख से तड़पता हुआ, प्यास से तड़पता हुआ कैसे देख सकता है। और उन मजलूम जो बेसहारा यतीम बच्चे हैं, उनके साथ कितना जुल्म ये कर रहा है। कल क़यामत के दिन क्या ही जवाब देगा। क्या इस बात का वो खौफ नहीं खा रहा, इस बात का वो निडर हो गया है कि कल क़यामत के दिन इज़राइल की पकड़ नहीं होगी। उसने तो पूरी हैवानियत, पूरी इंसानियत की हदें पार कर दी है। बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, कितने बच्चे बेसहारा हो गए हैं। मजलूमों के लिए हमें अल्लाह के बारे में, अल्लाह के लिए हम उनके सहारा बने। हम सहारा कैसे बन सकते हैं? आप कहेंगे तो हम इतने दूर हैं, हम कैसे उनका सहारा बने? तो दुआ तो कर सकते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ कबूल होती है। और दुआ करने वाला 3 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं उसको। सबसे पहले, अगर कोई वो दुआ कर रहा है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में उस दुआएं को कबूल करके उसे दुनिया में दे देता है। दूसरी चीज़, अगर नहीं कबूल किया तो कल क़यामत के दिन उसका ज़ख़ीरा बन जाता है। ज़ख़ीरा, ऐसा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि दूसरी चीज़, क़यामत के दिन उसके सवाब का ज़ख़ीरा बन जाता है, दुआएं करता है। और तीसरी चीज़, अगर कोई मुसीबत आने वाली रहती है बंदे पर, कोई परेशानी आने वाली रहती है, तो अल्लाह ताला उस परेशानी को दुआ के सबब उस परेशानी को हटा देता है। तो ये सुनकर एक सहाबी बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगा। जब दुआ कबूल होती है और नहीं भी होगी तो कल क़यामत के दिन सवाब का ज़ख़ीरा बनेगा। आज से मैं बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगा। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह भी तुझे बहुत अता करेगा। अल्लाह ऐसा है कि तमाम इंसान, जिन्नात, मखलूक मुँह मांगते रहे, मतलब पूरी ज़िंदगी अपने मांगते रहे, अल्लाह सबको देता रहे, फिर भी अल्लाह के ख़जाने में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आने वाली। तो हम कमरे में जब बैठे रहते हैं तो देखते हैं रोशनी जहाँ से आती है, तो उसमें देखते हैं रोशनी के अंदर जो सुराख रहता है ना,
روشنی کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے ذرہ ایسے گھومتے رہتے ہیں، روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرات ایسے گھومتے رہتے ہیں جو بہت مہین رہتا ہے، جو دکھتا نہیں ہے، اگر باریکی سے دیکھیں تبھی ہمیں دکھے گا، اس کو بولتے ہیں ذرہ۔ اللہ تمام مخلوق کو، تمام فرشتوں کو، تمام انسانوں کو، جنوں کو پوری زندگی دیتا رہے گا، رزق نہ جو بھی مانگیں گے وہ دیتا رہے گا، پھر بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گا۔ اگر انسان اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اسے نکالے، پھر دیکھے جو پانی اس کے ہاتھ میں لگا رہتا ہے پانی، اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گا، یاد رکھنا۔ تو فلسطین اور غزہ والوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کچھ نہیں کر سکتے دعائیں کرتے رہیں، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ ہمیں ان یتیم بچوں، بے سہارا مظلوم بچوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کیا سچ میں مسجد اقصی شہید کر دی گئی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، غلط افواہیں ہیں۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جو غلط چیزیں، غلط افواہیں یوٹیوب پر ڈالتے ہیں وائرل ہونے کے لیے، ویڈیو گرو کرنے کے لیے، اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے، تو ہمیں ان سب چیزوں پہ بھروسہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان سب کو اپنے دماغ میں نہیں لانا چاہیے، فالتو کی ویڈیو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور سچائی ہمیشہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سچائی کچھ اور رہتی ہے، بات کچھ اور رہتی ہے، اور لوگ کچھ اور اس کو آپ کو پیش کرتے ہیں دکھانے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے، گرو ہونے کے لیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں غلط چیزیں مسجد اقصی کو لے کے، مسجد اقصی ہمارا پہلا اول ہے، پہلا قبلہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، جن کا انتقال نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا، مسجد اقصی کے اوپر سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو مسجد اقصی سے ہی آئیں گے، تو ان پر لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل والے، لیکن قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے، فلسطین والوں کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے۔ کتنا سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اپنے بچوں کو شہید کر دیے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے مسجد اقصی شہید کر دی گئی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس پر وشواس نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔